नमस्कार श्रोता बंधु, आज विषय है सत्संकल्पर 4 नंबर सूत्र। सर्वदा इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम एवं विचार संयम पाई अभ्यास करिबु। पुराना कुसंस्कारी अभ्यास गुड़ी को निरस्त करबा पाई नूतन उत्साह रे साहसपूर्वक सत्प्रयोजन गुड़ी को दैनिक क्रियाकलाप रे सम्मिलित करबा को पड़ी थाए एवं बारंबार सृष्टि हेउथिबा पशु प्रवृत्ति को निरस्त करबा पाई कठोर आभिमुख्य ग्रहण करबा को होई थाए। एही परि निज सहित निजर संग्राम को ही संयम बुझिबा दरकार। निज सहित एही संघर्ष करबा महाभारत रे प्रत्येक कर्मयोगी को अर्जुनर भूमिका निर्वाह करबा को पड़ी थाए। जीवन एक युद्धस्थली जोठारे मनुष्य को सर्वदा कामनार प्रतिकूल विचार आरंभ करी चिर संचित प्रवृत्ति गुड़िक सहित एवं ऋतुकालर परिवर्तित परिस्थिति को आरंभ करी वातावरणर अस्वाभाविक परिवर्तन सहित युद्ध करने को पड़ी थाए। जीवनी शक्ति ताकू मानसिक रूपे लड़िबा योग्य साहसी करिथाए एवं तार शरीर संस्थान को रोगरू रक्षा करिथाए। एही जीवनी शक्ति संयमर ही परिणति। जे एही संयम पालन करे से रोगी की दुखी हुए नहीं, से जीवन संग्राम रे केबे दुखी हुए नहीं तथा विशृंखलित अस्तव्यस्त विचार ताकू प्रभावित करि पारे नहीं। संयम और संघर्ष गोटे अन्यर पर्यायवाची शब्द और असंयमर परिणति ही दिनहीन दारिद्र्य रोग शोक रूप में देखा दिए। जीवन देवतांको उपासना सेतेबेले संभव हुए जेतेबेले निजर जीवन रस को व्यर्थ नष्ट न करी मनुष्य ताकू सृजनात्मक चिंतन एवं कर्तव्य रे नियोजन करिथाए। व्यक्ति जदि असंयमर दुष्परिणाम को बुझी नेब तेबे धरणी रे स्वर्ग आसीजिब तथा दुख दारिद्र्य सबु दिन पाई समाप्त होइजिब। जीवन संपदर 4टी क्षेत्र रही: इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और धन शक्ति। प्रथम तीनिटी तो ईश्वर प्रदत्त, चतुर्थटी एही तीनिटीर संयुक्त प्रयत्न द्वारा भौतिक क्षेत्र में पुरुषार्थ बल अर्जन करा जाए। जो व्यक्ति एगुड़ी को दैवी विभूति मानी एगुड़िकर सुनियोजन करिथाए से अभाव भरा संसार रे रहुथिले मध्य समस्त साधन एकत्र करिनिए। शारीरिक सामर्थ्य, वाणीर सठिक उपयोग एवं समय संपदर उपयुक्त सुनियोजन करिबा पाई एही विभूति गुड़ी को भगवान बहुत भाविचिंती मानव को उत्तराधिकारी रे देइछंती। उत्तराधिकार रे देइछंती। 10टी इंद्रिय मध्यरु 2टी प्रमुख, गोटे जिह्वा अन्यटी जनेन्द्रिय। जी ए 2टी को बश करिनिए से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ करिथाए। जिह्वा संयम द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य तथा जनेन्द्रियर संयम द्वारा मनोबल अक्षुण्ण रहे। जिह्वार शरीरगत स्वास्थ्य सहित प्रत्यक्ष संबंध रही। जिह्वा स्वाद को प्रमुखता देई एपरी पदार्थ खाई थाए जहाँ केवल अनावश्यक नुहे हानिकारक मध्य। स्वाद जोगु भोजनर परिमाण वृद्धि पाइबा हेतु पेट खराब हुए तथा असंख्य रोग हुए। समय संयम रे शिथिलता आसिबा द्वारा मनुष्य निश्चित रूपे अलसुआ और प्रमादी हो जाए। नियमितता न रहिबारु जहाँ करा जाए ताहा अपूर्ण रही जाए। समयर सदुपयोग सुनियोजन श्रम द्वारा करा जाई पारे। आलस्यर अर्थ हेउची शारीरिक श्रमरु विरत हेबा तथा प्रमाद हेउची मानसिक जड़तार नाम। शरीर बलवान थाई मध्य
ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରମ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଦ କୁହାଯିବ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଆଲସ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଦ। ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅବହେଳା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ନିରର୍ଥକ ଭାବେ ବିତାଇ ଚାଲନ୍ତି। ସମୟର ଅସଂଯମୀକୁ ହିଁ ଅଳ୍ପାୟୁଷ କୁହାଯାଏ। ଭଲା ତାର ଆୟୁ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉନା କାହିଁକି, ସମୟ ଏକ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ପଦ। ତାହାକୁ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମନୋଯୋଗପୂର୍ବକ ନିୟୋଜିତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ ବିଭୂତି ଅର୍ଜନ କରାଯାଇପାରେ। ଯିଏ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତାକୁ ଜୀବନ ନଷ୍ଟକାରୀ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ଭଳି ବିଚାର ପ୍ରବାହକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ ପ୍ରୟୋଜନରେ ନିରତ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପଯୋଗୀ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଜନରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ମନୋନିଗ୍ରହର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକର ବିକୃତି ଏବଂ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନିୟୋଜିତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଲୌକିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ବିଚାରର ପରିଣତି ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଦରକାର। ବିଚାର ସମୂହକୁ ବୁଲା କୁକୁର ଭଳି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଚିନ୍ତନରେ ବୁଲିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଉପଯୋଗୀ ଦିଶାଧାରା ସହିତ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଅଘଟିତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନିରର୍ଥକ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଦ୍ବିଚାରଗୁଡ଼ିକର ସେନାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତା ଭିତରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଚାଲବୁଲ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ, ମାତ୍ର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୀତି ବିଚାର ବୈଭବ ବିଷୟରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରିଶ୍ରମ ଓ ମନୋଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଧନ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ। ଭୌତିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅପବ୍ୟୟ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳି ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ନିଜର ହେଉ କିମ୍ବା ପରର, ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଉ ବା ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଉ, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନୋପଯୋଗୀ ସମାଜୋପଯୋଗୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରମ, ସମୟ ଓ ମନୋଯୋଗ କେବଳ ସତ୍ ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ତିନି ସମ୍ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ତେଣୁ ଧନକୁ କାଳ ଦେବତା ଏବଂ ଶ୍ରମ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଅନୁଦାନ ମାନିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ଓ ବିଚାର ପାଇଁ ଯେପରି ଦୂରଦର୍ଶିତା ପାଳନ କରାଯାଏ ସେହିପରି ଧନ ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତିକି ବି ଉପାର୍ଜନ କରାଯିବ ତାହାର ଅନାବଶ୍ୟକ ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟୟ ନ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଯିଏ ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ସଦାଶୟତାରେ ଉପଯୋଗ କରେ ନାହିଁ ସେ ଘରକୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତାହାର ସଦ୍ ଉପଯୋଗ ହୁଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଡ଼ମ୍ବରଯୁକ୍ତ ବିବାହ, ବଡ଼ପଣିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଫ୍ୟାସନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପାର୍ଜନର ସଠିକ ଉପଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ କଲହ, ମକଦ୍ଦମାର ଝଞ୍ଝଟ ଆଦି ଏହି କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ କରେ ନାହିଁ, ମେଘ ହୋଇ ବରସିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ 2 ଗୁଣ ଜଳ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ସେ କୃପଣ ହୁଏ, ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଦାର ହୋଇ ଘୋର ବର୍ଷା କରାଏ ତେବେ ଅତିବୃଷ୍ଟିର ବିଭୀଷିକା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସମନ୍ୱିତ ନୀତି ହିଁ ଠିକ୍। ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଉପାର୍ଜନରୁ ଯେତିକି ସଞ୍ଚୟ କରାଯିବ ତାହାକୁ ଉଚିତ ପ୍ରୟୋଜନରେ
नियोजन कराजिबा आवश्यक। उपार्जन रे कौनसी अनीति और उपेक्षा कराजिबा उचित नुहे। खर्च करिबारे सज्जनता और सत्परिणाम रो जांच करिबा दरकार, अन्यथा संपन्नता दरिद्रता ठारू अधिक क्षतिकारक सिद्ध हेबो। एहा द्वारा समाज रे दूषित परंपरा सृष्टि हेबो। धन को लक्ष्मी कुहा जाए। सत्प्रयोजन रे लागिले ताहा लक्ष्मी, अपव्यय कले अनीति रे उपार्जन बा खर्च कले ताहा माया हो जाए। माया सर्वदा नष्ट करि थाए। संयम रक्षा करि न पारिबा हेतु ताहार स्वरूप जानी हुए नाही। स्वरूप जानी न पारिबा कारणरू व्यक्ति अंधार राति रे बाटरे थिबा पानी को सुखिला स्थान भावी ताहा उपरे पाद पकाई देबा परी अवस्था होय। धनर स्वरूप और महत्व बुझिबा कठिन नुहे, किंतु सेतिपाई मनुष्य को संपूर्ण प्रयास तथा सर्वदा अभ्यास करने को हेबो। स्वरूप और महत्व बुझिबा पाई आवश्यक उद्यम करि न पारिबा मध्य असंयम प्रवृत्तिर प्रतिक्रिया। तेणु जेउ माने संयमर लाभ नेबाकू चाहंती सेमाने ताहार स्वरूप और महत्व बुझिबा आवश्यक। संयमर गोटे पक्ष अनावश्यक अपव्यय को बंद करिबा, तो अन्य पक्ष रे ताहाकू सृजनात्मक कार्य नियोजन मध्य करिबा। सामर्थ्य सेतेबेले श्रेयस्कर परिणाम सृष्टि करिबो जेतेबेले ताहाकू अस्तव्यस्तता और अनुपयुक्तता रु रक्षा करी सृजनात्मक सत्प्रयोजन पाई प्रस्तुत करा जिवो। या पाई गोटे उदाहरण मध्य अछि। सप्त ऋषिंक बैठक बसिबार थिला, ताहा पूर्वरु वेदव्यासों को महाभारत लेखा शेष करिबार थिला। समय खूब कम थिबारु से गणेशंकर साहाय्य नेले एवं महाभारत लेखिबा आरंभ करिदेले। महाभारत समय पूर्वरु लेखा सरीगला। अंतिम श्लोक लेखिबाकू जाई व्यासदेव कहिले, गणेश जी आश्चर्यर कथा जे संपूर्ण महाभारत लेखा शेष होईगला एवं एहा मझिरे आपण गोटिए भी शब्द कहिले नाही। गणेश कहिले, भगवान एही संयम हेतु केते वर्षर कार्य को आमे अल्प केते दिन रे संपन्न करिबा पाई समर्थ हेले। कथावार्ता रे समय नष्ट करिबा द्वारा काम रे विलंब होए। निज काम रे दत्तचित्त और शांत होई लागी रहिबा उचित। धन्यवाद।